Ami! Buenas tardes! Buenas tardes! Vamos a comer! Vamos a comer hamburguesa! Ganang araw po sa inyo mga amigo. Ngayon po, nandito po tayo sa San Isidro at naglalambing si Misma. Actually, bibili kami ng Oslo paper pa daw doon. Sa school nila meron silang kailangan. So, baka daw pwedeng kumain ng hamburguesa. Ano bang burger to? Angels! Angels Burger. Sa unang kagat, burger lahat. Kuya, pagbili nga po ng hamburger po. Quanto? Dos? Uno. How many? Burger? Dalawang? No. Ano ba? No. Dos hamburguesas. Isang And una hamburguesa y un esto. two. Yo dos hamburguesas. Wait lang at ipakita. Ano kaya bibili natin? So, Angel's Burger. Kuya, ano pabili po nito? Misma, ito ba? Ito? Ayan, ito. Buy one, take one beef burger, kuya. Tapos, Amir. Pwede ba yun? Isang ime hotdog. Buy one, take one na. Ganun na lang, sige. I-take out na lang yung dalawa. Bali, isang ito, buy one, take one na cheesy burger sandwich, cheesy hotdog sandwich, at isang beef burger sandwich. Diba? Ba't ang mura, kuya, ano? Yan naman talaga yung burger, bakit pag bumibili kami sa McDo, kamahal? Ano na? Ayun, Mountain Dew. Pero alam nyo, masarap yung yung may pizza yung Angel's Pizza, Hindi sa inyo yun? Ginaya na yung pangalan. Ako, kala ko magkamukha lang sa inyo. Kala ko sa yung Angel's Pizza at saka Angel's Burger, magkamukha lang. Dito tayo. Busog pa ako Ayan, natin tayo sa San Isidro. Ha? Nakakatuwa sila mismo nasa Pilipinas. Dati ako lang ang hindi ko naisip na sila makakarating sa Pilipinas. Totoo lang mga amigo. Ngayon nasa San Isidro sila Ayan, ito tayo sa Pandayan. Meron kasi lang project dito mismo dito. Meron kasi lang project ata. Kailangan nila ng may bibili sila tsaka notebook daw kailangan nila. So sinama ko silang dalawa, hindi ko na sinama sila Tia Celsa. Ayan. Dito tayo sa Pandayan Bookshop. Estoy aquí. Este cuaderno así. ¿Necesito? Sí, de Guinea así. De Guinea, pero no necesito. Envelope misma, ¿no? ¿Qué clase? ¿Esto? Plástico. No plástico. ¿No quiere plástico? ¿Quiere yo dijo esto. ¿Qué clase? No, mira antes. O este. Posible esto. O no, más mejor esto. Para poner examen. Ito yung bill natin para sa exam nila. Ilang? 5, no? Sí, para poner 2. Sophie, Alima, Misma. Vivian. Amir, solo esto. No. Amir, esto mejor. This one is good. Yan, Take 5, no? 5. Okay. Misma, ¿qué más? De negro, ¿no? Negro. Color. Charan. ¿No esto? ¿Pequeño? así. Esto. Aquí está. Esto, aquí está. Mira. Sí, esto. Ese ¿Más grande? blanco negro. Ayan, blanco negro. O, coge. 3.5. ¿Esta o más grande? Pequeño. ¿Más pequeño? Yo no sé. Allá, sí. ¿Más gordo? Yo gordo. Solo este. Hindi, iba to Canvas na to hindi na to. So, Oslo paper. Eso más grande. No grande, pequeño. Aquí Solo esto, está bien. sí, más. Sí, solo uno, ahí él ha dicho. Uno clase, nada más. Ajá. Ito na, okay na to. 2. Yan. Solo 3, ¿cuánto? 3, 4, 5. Misma. Tres, Coge. no. Yan.
Brown. Ayan. Asan? Opo, pwede. Ayan. Esa maron? Ayan. Wala rin pong yero, kuya. Ayan, esto. Sabihan. Ayan, kohe. Abajo. ¿Qué más? ¿Tú tienes con hierro? Más bien. doblar así. Oh. ¿Con hierro? Oye, pone, coge con alima también. Vamos a pagar. Buka. Ay, uno aquí. Oh, wait. Oh, wait daw. Sige, wait. Nag-i-English na yun. Ano pa? Ano pa? Kailangan ba ni Sophie yan? Sophie? Hindi kailangan? Hindi kailangan ni Sophie. Okay. Let's go. No! Brown. Brown color. Wait! I want the key. Wait. Ayan. Ito ang kailangan po nila. Ito ang pinapadala ng kanilang teacher. Kasama ang illustration board. Oslo paper ako ng Oslo paper. Ayan. Okay na po yan. Ayan. Okay na po. Gusto kong tanongin kung ano gagawin nila dito. Kaya sa resto. Para doon din. Okay. Ha? Hacer dibujo? No sé? Natanong ko saan nila gagamitin ito. Usually ginagamit ito sa drawing lang. Vamos. So ayan po mga amigo. Binalikan namin ang ano. Babalikan namin ang Angel's Burger. Sa unang kagat, Angel's Burger sa unang kagat, tinapay lahat. Itlog, hindi kami sabi. Itlog po. So isang tray na itlog. Kabilin-bilina ni Tia Celsa. Magkano po isang tray? 210. Yes, ma'am. 150. 1,500. English. 150. 200. Oh. 205 sa West na yun po. 205. 210. Okay. Bigay mo sa kanila. Bigay mo sa kanya. Ayan. Kabilin-bilinan. Wala kayong hotdog? Meron din. Asaan? May frozen kayo items? Ayun o. Mabili na rin. Diba? Apo, yan po. Sige po. Yan. O yan, pambaon nila sa school. Tsaka itlog. Tsaka pang umagahan. Ay, yung libro niya oh. Amir, lagay mo dyan. Yung sa loob. 127. Tsaka po dalawang Mountain Dew. Mountain Dew, no? Amir? Si! Kala ko ang Angel's ang Angel's Burger, tsaka Angel's Pizza magkamukha lang. Iba pala siya. ¿Qué coge? Sabi nga po pandesal. queso. Emeng cheese pandesal. Okay po. Naku, kinain na nila mismo, hindi na ako inantay. Pakikita ko pa naman. Ayan. Ito po ate. Déjalo, aquí lo van a cuidar. Ayan na. Okay ba? Cambio. Okay? Yeah. Delicious? Gutom, mga bata. Hi! Angel's Burger. Laging masarap. Masarap. Sa unang sarap. Sa unang kagat, masarap. Masarap naman talaga. Masarap po ito. Ba't kaya ang mura, no? Ito na yata. Yung cheesy burger sandwich nila, 50 pesos lang. Tapos yung may hotdog, 37. Pangalawa na niya, no? Una, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya lang, pag kumakain si mismo nito, hindi niya kinakain ang cheese.
Misma, ejemplo, cuando tú compañeros hablar Filipino, Tagalog, ¿cómo va a decir? Inglés. ¿Ha? Hey! Ito pwede! No, Kaya nga! no, cuando tú compañeros de clase, Amir, cuando tú compañeros de clase hablar Tagalog, ¿cómo tú responde? Inglés? Inglés? Misma tú. ¿Cómo tú responde? ¿No hablar? ¿Tú no hablar? Habla! ¿O cómo tú hablar? ¿Qué lenguaje? Inglés, Tagalog. English. Inglés? Más. ¿Inglés más fácil o Tagalog? Tagalog. ¿Tagalog más fácil? Pero cuando tú responde inglés. No. Ah. Responder, Tagalog. Tagalog? Tú Amir, Tagalog también? Yun, sabi, tinatanong ko sila kung pagka kasama yung mga kaklase niya, kapag nagkakausap sila, ano ang sinasagot niya? English o Tagalog? Sabi ni Misma, ano daw? Tagalog daw. Mas fácil, no? Mas madali sa kanila ang Tagalog. Si, posible, mas fácil, no? Ejemplo, silla, silla. Mesa, mesa. Cuchillo, cuchillo. Kutsara, kutsara. Ano, ubos? Falta. Falta. No va a comer más. Va a comer. Guardar la casa. No. ¿No? Okay. ¿Tú me vas a empatar? Problema misma. Problema. Problem. Kapag ano. Ay, ang galing. Ano yung putlong? Ba may putlong din pala sila, oh. Magkano yung putlong? 56 ang isa ng putlong. Anong brand ng putlong? Wala. Wala. Sarili gawa nyo? Sila pala sarili gawa nila ang putlong. Hello! Hello. Gracias a ti, Raúl, por comprarnos Messenger. Ano daw? Ano? Hamburger. Para ano? Comprar hamburguesa. Hamburguesa. Hamburger! Hamburger. Thank you daw sa pagbili ng hamburger. Tomorrow, what do you want? Ha? Tomorrow, what do you want? 2. No. 5. No, tomorrow, what do you want to eat? Tomorrow, what do you want to eat? 5. Chicken and adobo. No, tomorrow, what do you want to eat? Mañana, ¿qué tú quieres comer? Más hamburger. ¿Hamburguesa más? Más. Hamburguesa muy bien. ¿Hamburguesa de Pilipinas está bien? Sí, muy bien. La verdad? La verdad. Muy bien. Delicious. Delicious. Oh, hello isa sabi mo nga, hello guys. Hello guys. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Please subscribe to my YouTube channel. Please subscribe to Please me. subscribe. Please subscribe. To subscribe Subscribe to my YouTube channel. to my YouTube channel. Misma. Misma. ¿Qué YouTube channel vamos a hacer? Misma and Kylie. No? Yes. Pwede, no? Yes. Misma and Kylie. Misma Oh, and Kylie. please No. What? Misma and Bali. Misma and Kylie. Misma and Kylie channel. Ayun. Please subscribe to my YouTube channel. My YouTube Habla. channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe to my YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel. Misma Misma and Kylie. Mas. Please. Please subscribe. No, subscribe. Please subscribe. Quiero ver. No. Please subscribe. To my... To no ver. Oh, mira. Please subscribe Please subscribe to my YouTube channel. to my YouTube To channel. my YouTube channel. Can I To to my- my YouTube channel. Ayan. Oh, please subscribe to my YouTube channel. Please subscribe to my YouTube channel. Misma and Kylie Misma and Kylie TV. TV. Adios. Adios.